Sige, ayun. Yung ibang ano sa side na lang daw. Maloloaded. Sa gilid na lang daw. Maloloaded na yung ano. Diyan na lang, okay na dyan. Sa gilid na lang daw yung iba. Hindi, okay lang daw. Okay lang, sa gilid. Oo. Isang side lang. Hindi nga po na, dyan na lang po, sa gilid na lang dyan. Oo, sa side. Oo. Sa side na lang po, mapupuno na. Yao. Ay, hindi, tsaka ako i-upload. Live? Okay. Yung ibang motor daw na magtatagal, doon na lang Claridan.